السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درت لكم اليوم composition de français du premier trimestre اختبار الفصل الأول في مادة اللغة الفرنسية. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. L'importance du sport، أهمية الرياضة. Avec la propreté et une alimentation équilibrée يعني مع النظافة والغذاء المتوازن، le sport assure une bonne hygiène de vie. يعني الرياضة تضمن أسلوب حياة صحي. Mais pourquoi est-il important de pratiquer du sport؟ ولكن لماذا من المهم ممارسة الرياضة؟ Le sport est une activité physique très importante pour le corps humain. يعني الرياضة هي نشاط جسدي مهمة جدا لجسم الإنسان. Il est excellent pour le cœur et la circulation du sang, les poumons et la respiration. يعني هي ممتازة للقلب والدورة الدموية والرئتين والتنفس. Il entretient les muscles يعني تحافظ على العضلات. permet de rester mince يعني تسمح بالبقاء رشيقا أو نحيفا. et d'éviter l'obésité وتتجنب السمنة. il y a des sports collectifs يعني هناك رياضات جماعية comme le football يعني مثل كرة القدم et le basketball وكرة السلة. et des sports individuels ورياضات فردية comme le karaté et l'athlétisme مثل الكاراتيه وألعاب القوى. bouger faire du sport يعني التحرك والقيام بالرياضة permettent يسمحان donc إذن de garder une bonne forme physique يعني بالحفاظ على لياقة جسدية جيدة. et d'éviter plusieurs maladies وتجنب العديد من الأمراض. شوفوا الآن les questions. compréhension de l'écrit. De quoi parle-t-on dans ce texte؟ يعني على ماذا نتحدث في هذا النص؟ Pour avoir une bonne hygiène de vie, on a besoin de quoi؟ لكي يكون لدينا أسلوب حياة صحي نحتاج إلى ماذا؟ Ce texte sert يعني هذا النص يستعمل à raconter une histoire يعني يحكي قصة ou bien expliquer يشرح. Choisis et encadre la bonne réponse يعني اختر وضع الإجابة الصحيحة في إطار. À quelle question répond le texte؟ يعني ما هو السؤال الذي يجيب عليه النص؟ Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le sport permet de rester mince. الرياضة تسمح بالبقاء نحيفا. Le football et le basketball sont des sports individuels. كرة القدم وكرة السلة هي رياضات فردية. Bouger permet d'éviter des maladies. التحرك يسمح بتجنب الأمراض. Encadre la proposition subordonnée relative entoure l'antécédent. La natation est un sport qui consomme beaucoup d'énergie. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les enfants faire le sport. Ils partirent au stade. Ponctue le texte suivant. نقط النص التالي يعني نديرو le point, la virgule, le tiret, etc. La natation est un sport. السباحة هي رياضة. Elle ne permet de يعني هي تسمح لنا ب brûler les graisses يعني حرق الدهون. développer notre endurance يعني ونطور قدرتنا على التحمل. شوفوا الآن la situation d'intégration. Remet dans l'ordre les phrases suivantes pour expliquer les bienfaits du judo. يعني أعد ترتيب الجمل التالية لتشرح فوائد رياضة الجيدو. Donne un titre à ce texte. يعني أعطي عنوانا لهذا النص. Réécris les phrases sous forme d'un texte. أعد كتابة الجمل على شكل نص. Enfin, أخيرا, il nous apprend la valeur de la concentration. يعني هو يعلمنا قيمة التركيز. Le judo est une activité sportive très bénéfique. يعني الجيدو هي نشاط رياضي مفيد جدا. Ensuite, التالي, il entretient la souplesse des articulations. يعني يحافظ على مرونة المفاصل. Mais quels sont ses bienfaits؟ ولكن ما هي فوائده؟
Donc, إذن pour avoir une bonne santé لكي تكون لديك صحة جيدة il faut pratiquer le judo يعني يجب أن تمارس الجيدو. D'abord أولا il renforce les muscles يعني يقوي العضلات. الآن شوفوا la réponse. هذه هي الإجابة. نبدأ. On commence. De quoi parle-t-on dans ce texte? On parle de l'importance du sport يعني نتحدث عن أهمية الرياضة. Pour avoir une bonne hygiène de vie, on a besoin de quoi? On a besoin de pratiquer du sport يعني نحتاج إلى ممارسة الرياضة. Choisis et encadre la bonne réponse. Ce texte sert à expliquer يعني يشرح. À quelle question répond le texte? Pourquoi est-il important de pratiquer du sport? Réponds par vrai ou faux. Le sport permet de rester mince, vrai, صحيح. Le football et le basketball sont des sports individuels, faux, خطأ. Bougie permet d'éviter des maladies, vrai, صحيح. Encadre la proposition subordonnée relative entoure l'antécédent. La natation est un sport qui consomme beaucoup d'énergie. Un sport, l'antécédent, qui consomme beaucoup d'énergie, c'est la proposition subordonnée relative. Écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les enfants font le sport, ou bien عوضوها il au pluriel, يعني il avec s. Ils font le sport. Ils partent au stade. Ponctue le texte suivant. La natation est un sport, virgule, facile à, elle ne permet de point, intérêt, brûler les graisses, point, un autre tiré, développer notre endurance, point. Nشوفوا la situation d'intégration. Les bienfaits du judo. يعني هنا كتبناه sous forme d'un texte يعني شكل نص. Le judo est une activité sportive très bénéfique. Mais quels sont ses bienfaits? الجيدو هو نشاط رياضي مفيد جدا ولكن ما هي فوائده؟ D'abord أولا il renforce les muscles يعني يقوي العضلات. Ensuite التالي il entretient la souplesse des articulations يعني يحافظ على مرونة المفاصل. Enfin أخيرا il nous apprend la valeur de la concentration يعني يعلمنا قيمة التركيز. Donc إذن pour avoir une bonne santé il faut pratiquer le judo يعني لكي تكون لديك صحة جيدة يجب أن تمارس الجيدو. وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.